अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ खुर्शीद ख़ान उर्दू अदब से। दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे उर्दू मरसिया निगारी। इस पर बड़े अहम सवालात हैं जो आपकी नज़र हैं। दोस्तों, आपके लिए हम बड़ी मेहनत से वीडियो तैयार करते हैं। आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारी हर वीडियो को आप लाइक और शेयर करें। हो सकता है शेयर करने से किसी दूसरे का भी भला हो जाए। और दोस्तों, एक और हम वीडियो शुरू करने जा रहे हैं कि आप जो हमसे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछते हैं उसका जवाब हम वीडियो बनाकर आपके कमेंट के साथ में नाम भी बोलेंगे और कमेंट में जो आपने सवाल किया है उसको भी हम दिखाएंगे। आपकी क्या राय है और आप अपनी राय से हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। और ये टॉप 10 सवालात होंगे। जितने भी हमारे पास कमेंट बॉक्स में सवालात पूछे जाएंगे उनमें से हम 10 सवाल चुनेंगे। हो सकता है कि आपका सवाल भी बेहतर से बेहतर हो तो आपका भी जवाब वीडियो में शामिल हो जाए। पहला सवाल है, मरसिया लफ्ज़ किससे मुश्तक़ है? किससे मुश्तक़ है? तो जवाब दीजिएगा रसा से। रसा, रे से। और मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। जवाब दीजिएगा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है मरसिया। मरसिया के लुग़वी मायने क्या हैं? तो रोना रुलाना। रोना रुलाना, रोना रुलाना। जगह कम है इसलिए लिखना पड़ रहा है इस तरह से। रोना रुलाना यानी कि लफ्ज़ मरसिया रसा से बना है जिसके लुग़वी मायने है मरने वाले पर रोने और इसकी अच्छाई और ख़ूबियाँ बयान करने के हैं जिससे सुनने वालों को रहम आ जाए। मरसिए से वो नज़्म मुराद होती है जिसमें किसी की मौत पर रंज व गम का इजहार किया जाए। मीर अनीस ने हज़रत इमाम हुसैन और इनके अजीज़ व क़ारिब और रफ़क़ा की शहादत पर जो नज़्म लिखी है वो मरसिया कहलाती है। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर ने अपना तख़ल्लुस दबीर किसके कहने पर रखा? तो जवाब है ज़मीर के कहने पर रखा। ज़मीर के कहने पर रखा। बेनुक्ता मरसिया किसने लिखा? तो जवाब दीजिएगा दबीर ने लिखा। दबीर ने बेनुक्ता मरसिया लिखा। दबीर ने जब बेनुक्ता मरसिया लिखा तो कौन सा तख़ल्लुस इस्तेमाल किया था, यानी कौन सा तख़ल्लुस उन्होंने रखा था? तो जवाब है अतारो। अतारो रखा था। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ कि मीर अनीस फसाहत में तो मिर्ज़ा दबीर किस में मशहूर हैं? जवाब दीजिएगा बलागत में। बहुत साफ है बलागत, लामल्ला बलागत, ठीक है, बलागत में। किस मुग़ल बादशाह के ज़माने में मरसिया ख़्वानी को अवामी मकबूलियत हासिल हुई? तो जवाब है औरंगज़ेब। कैसे लिखेंगे आप? औरंगज़ेब, औरंगज़ेब, ठीक है, औरंगज़ेब। ज़्यादातर मिरासी किस शक्ल में मिलते हैं? ज़्यादातर मिरासी, मरसिए की जमा है मिरासी, तो किस शक्ल में मिलते हैं? मुरब्बा, ये मुरब्बा की शक्ल में मिलते हैं। जोश मलियाबादी का मरसिया हुसैन इनकलाब कितने बंद पर मुश्तमिल है? तो जवाब दीजिएगा 68 बंद हैं इसमें, 68 बंद। कितने हैं? 68 बंद हैं। 11वां सवाल है, जोश के मरसिए ज़्यादातर किस शक्ल में मिलते हैं? तो जवाब दीजिएगा मुसद्दस की शक्ल में मिलते हैं। मुसद्दस, मुसद्दस की शक्ल में मिलते हैं। किस शायर के मरसिए से उर्दू में तरकीब बंद मरसिया का आगाज़ हुआ? तो जवाब दीजिएगा ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। ये हाली। मरसिया गालिब किसने लिखा? तो ये भी जवाब दीजिएगा हाली ने लिखा। और मरसिया दिल्ली भी हाली ने ही लिखा। मरसिया गालिब में कुल कितने बंद हैं? तो जवाब है आपका 10 बंद हैं। कितने बंद हैं? 10 बंद, 10 बंद हैं। 15वां सवाल है, अगर मीर अनीस को शौराए उर्दू के
زمرے سے نکال دیا جائے تو اردو کی شاعری فارسی شاعری سے بہت پیچھے رہ جائے گی۔ کس کا قول ہے یہ کس کا قول ہے دوستو؟ امداد امام عصر کا۔ کس کا؟ امداد امام عصر نے یہ بات کہی ہے۔ امداد امام عصر یہ الف سے رے عصر۔ کربل کتھا کا مصنف کون ہے؟ بہت مشہور کتاب ہے یہ مرثیوں پر، اور اس میں کئی مرثیے دیے گئے ہیں۔ یہ ہیں فضل علی خاں فضلی۔ فضل علی خاں فضلی۔ اردو کا پہلا مرثیہ نگار کون ہے؟ تو جواب آپ کو معلوم ہوگا، اشرف بیابانی۔ اشرف بیابانی۔ اشرف بیابانی اردو کا پہلا مرثیہ نگار، اور یہ دکن کے شاعر ہیں۔ ان کے بعد میں جو مرثیے لکھے ملا وجہی نے بھی لکھے، اور قلی قطب شاہ نے بھی لکھے، اور بہت سے شاعروں نے بھی مرثیے لکھنے شروع کیے تھے۔ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ اردو میں مرثیے کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تو جواب دیجیے گا دکن سے ہوئی۔ کہاں سے ہوئی؟ دکن سے۔ یہ ہے دکن، اور دکن میں کس نے کری تھی؟ اشرف بیابانی نے۔ شمالی ہند میں مرثیے کی ابتدا کس نے کی؟ تو یہ جواب ہے آپ کا اسماعیل امروہوی۔ اسماعیل، جگہ کم ہے امروہوی، یہ امروہہ جو ہے اور یو پی میں ہے، تو اسماعیل امروہوی نے شمالی ہند میں مرثیے کی ابتدا کی تھی۔ شمالی ہند کا پہلا مرثیہ کون سا ہے؟ شمالی ہند کا پہلا مرثیہ کون سا ہے جو اسماعیل امروہوی نے لکھا تھا؟ تو وہ ہے وفات نامہ بی بی فاطمہ۔ وفات نامہ بی بی فاطمہ۔ یہ ہے شمالی ہند کا پہلا مرثیہ جس کے شاعر ہیں اسماعیل امروہوی۔ جوش نے کل کتنے مرثیے لکھے؟ جوش نے کل کتنے مرثیے لکھے؟ تو جواب آپ دیں گے 9 مرثیے لکھے۔ صرف 9 مرثیے لکھے ہیں جوش نے۔ 22واں سوال ہے، زندوں کی تعریف کو قصیدہ اور مردوں کی تعریف کو مرثیہ کہتے ہیں، یہ کس کا قول ہے؟ یہ بات کس نے کہی ہے؟ تو جواب دیجیے گا حالی نے یہ بات کہی ہے۔ مرثیے کے اجزائے ترکیبی پر بھی ہم روشنی ڈالتے ہیں کہ مرثیے کا پہلا جز کون سا ہے؟ پہلا جز کون سا ہے، یعنی پہلا اجزا کون سا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے چہرہ۔ چہرہ ہے پہلا۔ یا سوال اس طرح پوچھے کہ مرثیے کی تمہید کس اجزاء میں ہوتی ہے؟ تو وہ چہرے میں ہوتی ہے۔ مرثیے کا دوسرا حصہ جس میں شاعر چہرے کے بعد ہیرو کی قد و قامت، شان و شوکت اور رعب وغیرہ کا بیان کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں سراپا۔ کیا کہتے ہیں؟ سراپا۔ مرثیے کے اس حصے کو کیا کہتے ہیں جس میں شاعر ہیرو کا اپنے عزیزوں سے میدان جنگ میں جانے کے لیے رخصت لیتا ہے؟ تو جواب ہے رخصت۔ اس جز میں کہتا ہے۔ مرثیے کے اس حصے کو کیا کہتے ہیں جس میں ہیرو کا میدان جنگ کی طرف شان و شوکت کے ساتھ آگے بڑھنے کا ذکر کرتا ہے؟ تو وہ ہے دوستو آمد۔ آمد میں کرتا ہے۔ مرثیے کا وہ کون سا جز ہے جس میں ہیرو میدان جنگ میں پہنچ کر دشمن کو للکارتا ہے؟ تو وہ ہے رجز۔ رجز۔ مرثیے کے اس حصے کو کیا کہتے ہیں جس میں ہیرو کی شجاعت کا ذکر ہوتا ہے؟ شاعر میدان جنگ کے اندر لڑائی کا پورا سما کھینچتا ہے اور تلوار اور گھوڑے کی برق رفتاری کا بھی ذکر کرتا ہے، تو وہ کون سا جز ہے مرثیے کا؟ تو وہ ہے جنگ۔ یہ جنگ میں کرتا ہے
دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو مرثیہ نگاری پر۔ اب ایک نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔